ప్రియ భక్తులారా, ఈరోజు మీకోసం మేము ఒక దివ్యమైన మరియు శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని తీసుకొచ్చాము. ఇది 33 కోటి దేవతల ఆశీర్వాదాన్ని ఆహ్వానించే మంగళ స్తోత్రం. ఇది ఒక ప్రాచీనమైన మరియు పవిత్రమైన స్తోత్రం. ఇది బ్రహ్మాండ శక్తులతో ఉద్భవించినది. చాలామంది హిందూ ధర్మంలో 33 కోట్ల దేవతలు ఉన్నారని భావిస్తారు. కాని వాస్తవానికి 33 కోట్ల దేవతలు. వేదాల ప్రకారం ఈ 33 దేవతల్లో 12 ఆదిత్యులు, 11 రుద్రులు, 8 వసువులు, 2 అశ్వినీ కుమారులు ఉన్నారు. ఇవి బ్రహ్మాండాన్ని నియంత్రించే దివ్యశక్తులు. ఈ మంగళ స్తోత్రం మన మనస్సు, శరీరం మరియు ఆత్మను దైవిక శక్తులతో అనుసంధానం చేస్తుంది. ఇది సంపద, రక్షణ, శాంతిని తెస్తుంది. ఈ స్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజూ పఠించడం వల్ల అన్ని నెగటివ్ శక్తులు తొలగిపోతాయి మరియు మీ జీవితం దైవిక కృపతో నిండిపోతుంది. 33 కోట్ల దేవతల దివ్యశక్తులు మీ జీవితానికి ఆరోగ్యం, ధనం, సంతోషం ఆశీర్వదిస్తాయనే కోరికతో ఇప్పుడు జపం ప్రారంభిద్దాం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. गणाधिपो भानु शशिधरसुतो बुध गुरुर्भार्गवः सूर्यनन्दन राहुकेतु परमं नवग्रह कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा. भूपेन्द्र इन्द्रो वरुणस्तथा स्त्रीविक्रमभानुसकसचतुर्भुज गन्धर्वयक्षराक्षस सिद्धचारणः कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा. नलो ददीची पुरुरवः कुन्तलो भरतो धनञ्जयः रामस्त्रैलोक्यवैनतेयबलि युधिष्ठिरः कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा. मनुर्मरीचिर्भृगुर्दक्षो नारद पराशरव्यासो वसिष्ठ भगवान् वाल्मीकिः कुमुदो भव गर्गगौतमः महाकवय कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा. रम्भा सची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मीरदितिः रुक्मिणी कुन्ती गजेन्द्रः सच्चराचरधरा कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा. गङ्गा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी नेत्रवती च नर्मदा सिन्धु चन्द्रभागा वरुणा तुङ्गी नदी कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा. तुङ्गः प्रभासः कुरुक्षेत्रः पुष्करः गया विमुक्ता बदरीवटेश्वरः केदारः पम्पा सरस्वती विशं कुर्वन्ति सदा पूर्णमनोरथम्. सङ्कषदुर्वासः पत्रचामरमणि प्रदीपपररत्नकञ्चन मौनि यद्वासु मङ्गले प्रभातकाले चन्द्रपाविसचने धर्मार्थकाममोक्षाय कुर्यात् मनोरथम्. ततोमिति श्रीव्यासकृतं मंगलस्तोत्रं मनोरथ सिद्धिकरं
ॐ श्रीपरमात्मने नमः। गणाधिपो भानु शशिधरसुतो बुध गुरुर्भार्गवः सूर्यनन्दन राहुकेतु परमं नवग्रह कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। भूपेन्द्र इन्द्रो वरुणस्तथा स्त्रीविक्रमभानुसकसचतुर्भुज गन्धर्वयक्षराक्षस सिद्धचारणः कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। नलो ददीची पुरुरवः कुन्तलो भरतो धनञ्जयः रामस्त्रैलोक्यवैनतेयबलि युधिष्ठिरः कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। मनुर्मरीचिर्भृगुर्दक्षो नारद पराशरव्यासो वसिष्ठ भगवान् वाल्मीकिः कुमुदो भव गर्गगौतमः महाकवय कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। रम्भा सची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मीरदितिः रुक्मिणी कुन्ती गजेन्द्रः सच्चराचरधरा कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। गङ्गा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी नेत्रवती च नर्मदा सिन्धु चन्द्रभागा वरुणा तुङ्गी नदी कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। तुङ्गः प्रभासः कुरुक्षेत्रः पुष्करः तया विमुक्ता बदरीवटेश्वरः केदारः पम्पा सरस्वती विशं कुर्वन्ति सदा पूर्णमनोरथम्। सङ्कषदुर्वासः पत्रचामरमणि प्रदीपपररत्नकञ्चन मौनि यद्वा सुमङ्गले प्रभातकाले चन्द्रपाविसचने धर्मार्थकाममोक्षाय कुर्यात्मनोरथम्। ततोऽमिति श्रीव्यासकृतं गणस्तोत्रं मनोरथ सिद्धिकरं श्रीपरमात्मने चरणार्पणमस्तु। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। गणाधिपो भानु शशिधरसुतो बुध गुरुर्भार्गवः सूर्यनन्दन राहुकेतु परमं नवग्रह कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। भूपेन्द्र इन्द्रो वरुणस्तथा स्त्रीविक्रमभानुसकसचतुर्भुज गन्धर्वयक्षराक्षस सिद्धचारणः कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। नलो ददीची पुरुरवः कुन्तलो भरतो धनञ्जयः रामस्त्रैलोक्य
वैनतेयबलि युधिष्ठिरः कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा मनुर्मरीचिर्भृगुर्दक्षो नारद पराशरव्यासो वसिष्ठ भगवान् वाल्मीकिः कुमुदो भव गर्गगौतमः महाकवय कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा रम्भा सची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मीरदितिः रुक्मिणी कुन्ती गजेन्द्रः सच्चराचरधरा कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा गङ्गा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी नेत्रवती च नर्मदा सिन्धु चन्द्रभागा वरुणा तुङ्गी नदी कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा तुङ्गः प्रभासः कुरुक्षेत्रः पुष्करः गया विमुक्ता बदरीवटेश्वरः केदार पम्पा सरस्वती विशं कुर्वन्ति सदा पूर्णमनोरथम् सङ्कषदुर्वासः पत्रचामरमणि प्रदीपपररत्नकञ्चनमौनि यद्वा सुमङ्गले प्रभातकाले चन्द्रपाविसचने धर्मार्थकाममोक्षाय कुर्यात् मनोरथम् तत ओमिति श्रीव्यासकृतं गणस्तोत्रं मनोरथ सिद्धिकरं श्रीपरमात्मने